Baik, sanabtadi ad-dirasa fi hadhil laila biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Sa'idatum mubarakah. Tayyib, hasanan. Kaifa tasbihina, kaifa tasbahu, kaifa tasirul umur. Bi khair insyaallah. Baik Bikhair, semua ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Falyawm nastamir manilladhi musta'id au yasta'id litaqdim anil qissah. Ada yang sudah siap hari ini? Ana musta'id ya Ustazah. Akhina Muhammad Dars, Jayid. Insyaallah Tafadhal, siap. sa'utikumul fursah. Nah, Insyaallah Ma'amah. siap. Insyaallah siap Oke. Ustazah. Nah, ba'da akhina Muhammad Darsi, saufa nastami, yakni min akhina Ismail Aidon. Syukron. Syukron jazilan ala mada musta'idikuma ya. Nastamir fal'an. Tafadhal akhina Muhammad Darsi. Iya, Ibda na'am. bil basmalah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata fi qulubi ibadih wa rafa'a qadra man ahabbal khaira wa sa'a ilaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi alladzi allamna ma'nal ahabbal haqiqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ahibbah, sa'uqassa alaikumul yawm qissatan qasiratan lakinnaha tahmilu ma'na aziman. Innaha an shay'in nuhibbuhu jami'an walakinnana qad nansahu ahyanan fastami'u biqulubikum qabla adanikum. Insya Allah. Ya. Insyaallah. Al-unwanu say'un mahbubun. Nah, Ustazah. Say'un Sahih. mahbubun. Mahbubun. Naam. Fi yaumin hadha kisah. Fi yaumin minal ayyam ja'a sabba ila alimil hakimin wa qala lahu ya syekh ma huwa ahabbu syai'in ilan nas. Abatasama syekh wa sa'alahu kulli idza faqadal insanu ma lahu falyahzan. Ya. Idza faqadal insanu ma lahu hal yahzan. Ya. Apakah kamu bersedih? Ya itu. Ya. Naam. Qala sabba na'am li'annal insana yuhibbul a'mal. Ya, sesungguhnya manusia itu cinta dengan harta. Ya. Tsumma qala syekh, kemudian Syekh berkata, wa idza faqada ahlahu wa usratuhu hal yahzan. Qala asbahu bitakidi al ailatu juz'un min mahabbatihi. Faqala syekh i'lamu anna hunaka syai'an akhar yuhibbuhul insanu aktsaru min dzalika kullih wa rubbama la yas'ur bihi. Ya. Ta'azzaba Sa'ad. Ya. Apa itu mengherankan dengan perkataan Syekh. Ya. Wa qala ma huwa ya Syekh. Ya. Wa ma huwa ya Syekh. Qala Syekh innahu nafsahu. Ya. Fa innal falil insanu yuhibbu nafsahu aksaru min ahi syai'in akhar. Lidzalika ya bata'id anil azab wa yabahathu anil sa'adah wa yuhafidu ala nafsihi minal masabib.
thumma nasahu Syekh qailan fa idza kunta tuhibbu nafsaka fa uhibbul khaira fa innal khaira yuhbika fid dunya wal akhirah wala ta wala ta'ar ya wala taro itu bihubbid dunya al ajal ya dunia yang menyesatkan. Fasakata sabah ya. Jadi heran ya. Ya fata'asar qalbuhu wa ahadu nafsahu anil uhibbu khaira wa yaqtaribu ilallah. Ya. Ya ikhwati ya al muhibbatul hakikatil laisati faqat fi ahli au ahla au dunya fi ahli au dunya bal fi ma yanfa'una indallah wa man ahab nafsahu habban sadiqan sa'i ila khairi wa bata'at an syarri wa harsun ala najah fil akhirah ya fanas'ala nafsana madza nuhib wal habbana hadza yaqribuna minallah nas'alullahu ayyarzuqna habbah wa habba min yuhibbuna yahubbuhu wa hubbul amal wa hubbul amal yakribuna ila jannah ila bihi ila hubbihi ya nam ila hubbihi ya ya mungkin hadza idza kana ya kana yuridu kalimatul khata kata ini insyaallah wa idza kana yuridu kalami al-haq min Allah ya wa syukran ala ihtimamikum walhamdulillahirabbil alamin syukran. Afwan, jayyid jiddan, syukron jazilan thayyiballah. Sofiku, boleh tepuk tangan di rumahnya masing-masing ya. Masya Allah. Min ayi kitabin atau min ayi mamba akhta tilkal kisah. Ana kisah kisah fi FB Nasaruddin Al-Jauhari. Naam. Jayidan bil al-kisah. Naam. Ya ini syai'an la yunsa ya. Al-ibra kasir jiddan huna. Naam. Wabiro'ikum ma yakni al-ibrah yustafad min tilkal kisah. Bil al-khulasah madza? Kama qulta fil akhirah madza? Yakni yuhibbun nafs syai'an jayyid aw la? Cinta diri sendiri itu sesuatu yang bagus atau tidak? Akhina Muhammad Darsi hilang sepertinya suaranya. Oh, nah, gimana ibrahnya di khulasa tadi udah disampaikan ya di kalimat terakhir. Pada akhirnya ternyata apa orang itu hal yajuz al insan yuhibbun nafs. Boleh Jangan yuhibbun nafs. Data-data aplikasi kamu tuh temanya apa, passwordnya apa gitu. Nah, boleh gitu maksudnya. Jahit. Nah, boleh. Tadi kan dalam cerita kulunas yuhibuna syai'an ya. Syai'un mahbub katanya ya. Judulnya syai'un mahbub ya, sesuatu yang dicintai. Ternyata yang paling aksar bukan laisa an usra au laisa anil mal walakin an anfusihim ya. Anfusina. So, walakin mada. Kaifa ya ni nughayir. Bagaimana kita merubah hubbun nafs ila syai'an jayidan, gimana? Ila syai'in jayidin, menuju pada sesuatu yang baik. Jadi Akhina Muhammad Darsi. Ya nam, cinta yang sejati itu bukanlah mata-mata pada harta, nah maksudnya sahih atau dunia, melainkan pada sesuatu yang memberi manfaat bagimu di sisi Allah. Pindah sebelah jalan. Jayid dan hakada betul. Pada akhirnya khulasa. Siapa
benar mencintai dirinya dengan jujur, niscaya ia akan berusaha menuju kebaikan. Jadi menjauhi keburukan dan Nah, menjauhinya demi keselamatan di akhirat kelak. Ya, jaya cita, syukron. Jadi bukan tentang mencintai diri sendiri, bukan harta, bukan semuanya ya, tetapi iya. menjadikan semua yang dicintai itu infak ya fi sabilillah. Jaya cita. So, syukron jazilan lak. Masya Allah. Nastamir fal'an wa kaifa akhina Ismail musta'id al'an. نعم أنا مستعد يا أستاذة. Naam, tafadhol. Ibda al-basmalah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukumus sa'idah. Saidah Sa'idah Mubarak. untukku mubarak. Naam, Mubarak. kaifa halukum asa an takunu ala sihhatin wa afiyah. Ayyuhal asdiqa Insyaallah. al-ahibba wa ustazati al-karimah, ismahu li an uqassisa lakum qissati tahta al-unwan ma nadimtu tula hayati. Ayyuhal asdiqa Nah, al-ahibba wa ustazati al-karimah, هذه القصة تكون في زمن الماضي ولي من العمر 13. nah. قد تعلمت في الماضي بأحد المعهد في مدينتي يعني مدينة Pontianak. Jadi, في ذلك الوقت قد تعلمت في مستوى المتوسطة. ثم هل تعلموا أن الدروس في معهدي كثيرة جدا ولكن قد غفلت في دروسي والله مستعان. إذا كتب الأستاذ الواجبات إلي لا أريد أن أعملها لأنني في ذلك الوقت كسلان جدا. ثم قد نبهني أصدقائي في المعهد ولكن لا أبالي أمرهم لأنني لم أفكر ماذا حدث في مستقبلي. وبذلك السبب قد رسبت في دروس اللغة العربية والنحو والصرف. فبعد ذلك قد شعرت الحزن يا أستاذة. قد شعرت الحزن وهذه الذكريات قد تكون لي ما ندمت طول حياتي والله المستعان. والعبرة من قصتي يمكن لا تغفل في دروسك وأعمالك يا وتفكر ماذا حدث في مستقبلك. جزاكم الله خيرا على اهتمامكم. لعل قصتي تكون عبرة لكم. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jayidan akhina Ismail al-unwan yakni mani nadimta tula hayatik hatal an. Wah, ada kisah ra'iah jiddan ya, Masya Allah. Lianna kunta yakni istakhdamta kullal mufradat fil sohaf ya. Dipakai semua mufradatnya tadi. Yujad aidon anil muqaddimahnya dipakai, kata sapaan dipakai, kulasohnya dengan ibrohnya juga, dan ikhtitan jayi kita. Masya Allah. Mufradatnya, susunan nahwu dan sorofnya juga jayid. Masya Allah, nggak apa-apa. Syai'an nadim itu tidak laisal fashal ya, bukan laisal minal kegagalan. Walakin insya Allah saufa kunta mutatawwira insya Allah fil mustaqbal. Fil al-an insya Allah ilal mustaqbal juga itu. Hasanah. Nggak akan, insya Allah nggak akan ada yang gagal ya. Pastinya itu adalah sebuah pelajaran apa bahasa Arabnya. Sebuah pengalaman, tajribah ya. Sesuatu yang sudah lalu, insya Allah. Memang apa? Kalau di mahfudzat matanakul. La yaji'a al-waqt ya, kama mado. Walakin, yakni na'ishu fi hadaz zaman, wa insya Allah nastamir. Gitu. Jadi kita, Masya Allah, Tafiku, boleh tepuk tangan yang lain. Hasanan, sambil ini ya, sambil Mbak Ustazah sambil nanya lagi, ada lagi yang sih barangkali. Nanti kalau ada, saya taruh di terakhir. Kuliah barangkali Nuraida, Akhina
Gusnaidi, bukan Evi. Barangkali ada yang hari ini baru masuk ya. Boleh dipersiapkan, ini ada beberapa anawin, tema-tema atau mauduat ya, topik-topik yang bisa diambil untuk kisah. Tadi contohnya sudah disampaikan oleh Akhina Muhammad Darsi dan Akhina Ismail. Harus ada sapaan, mukodimah, isi, khulaso dengan penutup dan juga dengan ibroh ya. Kemudian salah pastinya. Seperti itu. Nanti boleh didengarkan juga ya. Zobtun, rekaman yang fil jalasatil madiyah. Taib, fal tamir atasnya yujad halul masalah, halul muskilah tamam. Fanastamir hunaan madza taf'al wa madza sataf'alina idza ra'ait. Li'anna takallum yujad kull muskilat ya sanahil ma'an. فالآن السؤال ماذا ستفعل أو ستفعلين إذا رأيت أو رأيت والديك. ما معنى والديك؟ أم وأب بمعنى kedua orang tua ya. Orang tua. Walidayya gitu ya. Birrul walidain gitu. Apa yang kamu lakukan ketika melihat kedua orang tua? Mada sataf'al idza ra'aita tasadduq. Huna yujad fi surah as-sayyarah as-sadma huna bimana tabrakan. Iya betul bimana. Naam sahih. Nastamir ma makna ra'isal jumhuriyah. Kultu fil jalasatil fil usbu'il madiyah. Fil usbu'il madiyah afwan. Bapak Prabowo Ra'isal jumhuriyah berarti ketika melihat siapa? Presiden. Al-manazirul jamilah. Al-manazirul jamilah mislu minha al-hadiqah, al-bahar, al-jabal. Maksudnya apa? Al-ghabah, az-zuhur. Pemandangan yang indah. Nah, betul. Pemandangan yang ada indahnya ya. Nah, Nastamir ma makna as-sayyarat al-fakhirah. Ma makna mobil yang keren, mobil yang bagus ya, mobil yang membanggakan ya. Nah, al-bait al-fakhir, mobil yang kalau tadi mobil yang megah, yang keren. Kita kalau di sini diartikan rumah yang mewah ya. Al-mukhtalif awisari. Kemarin sempat kita bahas ya. Tugasnya salah satu apa? Kalau pengen jadi majelis nuwab misalnya ya. Bisa jadi apa? Tugasnya yaitu memberantas mukhtalis dan juga memberantas tarik, korupsi dan juga pencuri ya. Nah, mukhtalis itu kalau musliman nah. Musliman la yusolli. Seorang muslim yang tidak sholat. Seorang orang muslim tapi nggak sholat. Nah, kira-kira tugasnya apa sebagai sesama ikhwanul muslimin ya? Kira-kira apa nih? Nastamir, walakin saya nasihat. Nastamir al-kafir dakhala ilal masjid. Orang kafir masjid. Ma yahkum. Yani ma hukmu syakhsul ladhi yani minal kufar ya. Yadkhuluna ilal masjid. Mal hukmu. Ma hukmu. Apa kira-kira hukumnya? Yajuz ya Ustazah. Yajuz. Jawas ya. Illa kenapa? haram. Harusnya enggak. Nah, sorry, ilal masjidil haram dan juga tempat-tempat yang di Mekah ya. Jadi artinya tidak semua masjid diharamin. Betul. Apalagi barangkali pengen belajar ya. Nanti bisa dijawab dengan versi tersebut. Nah, Samir, al-mumathil al-mahbub ma makna? Iya, betul. Aktor. Aktor yang keren mana? Di Indonesia aktor keren siapa ya? Yang perannya bagus sekali. Reza Rahardian mungkin ya, Adri. Atau mungkin iya Reza Rahardian masih bagus ya. Nastamir atau Dian Sastro mungkin lah Adri. Nastamir, huna yujad al-mufradat atau al-ibarah, nastamil atau nastaqdim lil ajwibah atau ayutiu bermakna menuruti. Naswayan sohu tadi udah dijawab sama Akhil Hamas ya. Naswayan sohu bermakna menasihati. Atau kalau bahasa kita ngasihnya kalau sanuti idatul hasanah seperti mau idatul hasanah. Sama nggak? Mau idoh.
Sama Ustaz. Wa'ada Ustaz. ya'idu maknanya sama. Sinonim ya, muradif min kalimatin aswaha jayid cita. Aslaha yuslihu. Bimakna Baiki. memperbaiki. Naam, da'a yada'u mengajak. Hati-hati ya, da'a yada'u itu maknanya banyak. Salah satunya adalah berdakwah, berdoa. Naam. Kita tergantung ya dengan konteks cerita. Jayid. Fal'an nastamir tafadhali ukhtina Evi. Tafadhali ajibi as-su'al al-awwal. Mada sataf'alina idza ra'aiti walidayki? Ini cuma ada. Naam. Ya, sudah. La ba'sa. Salim itu apa ya, saudara? Salim, Ya, Tofaham, bersalaman, sa'usafihu. Naam. sausafihu ya ai Walidayya. yadahuma Yadahuma. Ila yadayhima. ila yadayhima summa Suma. meluk apa ya, saudara? Meluk. Apa mana bahasa Arabnya meluk apa? Apa ya? Nanti sambil dicari ya. Suma. Adumu ya, dhamma yadumu. Adumu, naam, adumu, sa'adumu, Aduhuma sa'adumuhuma, wa wasa apa ya, saudara? wa sa'util hadaya. Sa'as'al an Ahwalihima. Naam. ahwalihima. Jayid. Khalas. Syukron. Jayid jidan. Wa kaifa bik ya akhina Hamas? Mana tetap al-idha ra'aita tasadum amamaka? Nah, Tasadum ya Ustaz. tabrakan. Oh, tabrakan. Baik. Naam. Idza ra'aitu at-tasadduma mungkin at-tasiru ila syurtah. Jayid afdal. Suma. Wa ad'u al-mujtama' Wa'ada'u. al-mujtama' lianna fi hadhil makan kana at-tasaddum mungkin Naam, sahih. mawjud as-sa'iq awi mada penumpang Sa'utihi at-tahiyah ya Ustazah. Sahih. Sa'uti tahiyah. Li walidai. Hasanan. Suma, apa tadi? Penumpang. Suma atasilu ila iyali man iyalihi ya iyali man tasaddam iyalihi ya. Naam, iyali. Jahid, keluarga kah? wa asta'inuhum ala Naam, wa tasaddum. asta'inuhum. Naam, ala tasadumihim. Walakin jahid as-su'alul al-jawabul awal huna yani attasil awalan ila syurta syai'an jahid ya. Au masalan saat tasil at-tabib au ya. Naam. Syukran jahid kita nastamir wa kaifa bik ya ukhtina uliyah. Mada sataf'alina idza ra'aiti ra'isal jumhuriyah? Tafadhali ukhtina uliyah hadiro aw la? Baik. Wa kaifa bik ya ukhtina Nuraida? Mada sataf'alina idza ra'aiti ra'isal jumhuriyah? Ya, presiden ya, apa ya? Iya, presiden ngapain ya Ustazah? Ngapain ya? Ngapain kira-kira? Apa ya? Bingung. Demo nggak mungkin. Sya'utu bitahayyur Ustazah. Lam astati an ajiba. Nggak apa-apa, bilang aja sesuatu yang penting bahasa Arab. Apa Ustazah as-su'al mutahayyir ya, membingungkan. Nah, la adri masa af'al. Jayid. Idza tastati'in an masalan takulin an muskilah fi qaryatik aw la adri fi makanikum. Insyaallah Raisul Jumhur sayusa'idukum. Bahasa kulli syai'an. Bebas aja aja. Kira-kira apa?
Mafil jawab Ustazah, nggak ada jawaban. Mungkin Apa? Ada yang mau jawab? Boleh? Apa kira-kira? Yang lain ala Ya, Farun. Mada. Satlubu minhu fulusan kasiroh ya Ustazah. Jahit saat lubu minhu fulusan kasiron. Nah, insyaallah. Aqulu Ladri lahu yu'tik aw la yu'tik. liqamatil adl. Naam. Jahit jiddan. Utlub takhfidu sa'ir. Oh, jahit. Hasanah. Insyaallah naikin ya. Nah. Hasanah jahit jiddan. Nastamir. Wa kaifa bik ya akhina Afandi? Hadir amla? Tasati amla? Tayyib. La ba'sa. Ukhtina Ulia hadiro aw la? Akhina Gusnadi hadir aw la? Baik. Sanarji ya, maratan ukhra. Tafadhol akhina Muhammad Darsi. Mada sataf'al idza ra'aita al-manazirul jamilah? Tafadhol. Idza ra'aitu Muhammad Darsi, akhina Muhammad Darsi. Hasanan. Tafadhol akhina Ismail, ajib as-su'al. Mada sataf'al idza ra'aita al-manazirul? Naam Ustazah. Idza ra'aitu al-manazirul jamilah sa'usabbihullaha tasbihan 'azima. Baik. Naam, jahit jiddan. Wa ba'da dzalik sa'usawiruhum ya, sa'usawiruha. Jahit. Hasanan. Syukran akhina Ismail Nasamir wa kaifa bik ya akhina Hamas. Mada sataf'al idza ra'aita sayyaratal fakhirah? Idza ra'aita as-sayyara sa'atamanna andi Sa'atamanna. ini as-sayyara wa usallim Rasulullah an ini as-sayyara al-fakhr kama Naam, insyaallah jahit jiddan. Sa'ad'u ilallah liyu'tiyani as-sayyara al-fakhirah. Jahit. Naam, insyaallah. Syukran. Wa kaifa bik ya ukhtina Evi? Mada sataf'alina idza ra'aiti al-baital fakhir? Idza ra'aitu baital fakhira baital fakhir Naam. sa'ufakiru kaifa buniya al-bait summa kaifa nada Kaifa bana? kaifa sa Mada? sa membangun itu apa yang sudah saya lupa kok. Sa'abni. Kaifa sa'abni dzalikal bait kamis Naam. Jahit. kamislihi. Syukran. Kamislihi. Naam. Jahit. Ukhtina Evi wa kaifa bik ya ukhtina Nuraida? Mada sataf'alina idza ra'aiti al-mukhtalis awis sariq? Melaporkan Pencuri. Iya, pencuri, perampok, koruptor. Ini lebih ke perampok sama pencuri ya. Lapor. Apa kira-kira? Melapor apa ya? Ablagu anhu ya? Ablagu anhu. Ablagu anhu ilaman. Ila polisi. Ila syurta. Sahih. Sa'atasilu syurta. Aidon. Ablagu ila syurta. Ablagu ila syurta. Safiru. Kabur. Melaporkan ablagu. Ablagu. Naam. Ablagu syurta. Wa waharob. Lari. Saharob ya naam wa ahrobu ya. Naam la ba'sa. Karena al-atiyah. Yajibu alaina an nahfaz
ya, anfusana ya. Naam. Syai'an khotir jiddan. Ma mana khotir? Berbahaya ya. Naam. Berbahaya. Kunna kunna minan nisa apalagi ya. Nggak bisa bela diri ya. Jayid إذا nastamir. Wa kaifa bi idzan mada? Naam, nastamir. Wa kaifa bik ya ukhtina Ulia? Hal sami'ti? Ukhtina Ulia? Naam. Naam tafadhali, madza sataf'alina idza ra'aiti muslimatan la tusolli? أنا أستاذ محمد إذا درسي أنا لما Oh, Muhammad جاب Darsi. Oh, يا naam. يا Sa'altu walakin la yujad as-saut. Naam. Tafadhal نعم Muhammad Darsi. Ulia ini dulu ya, Ulia ya. Nanti berikutnya ya. إذا رأيت Tafadhal. مسلما إذا رأيت مسلما لا يصلي سأصه Mm-mm. وسأدعو إلى المسجد لأصلي لأصلي Naam, لأننا الصلاة واجب على كل مسلمين والمسلمات وما خلقت الجن Naam. والإنس ليعبدون. So, jayi jiddan. Syukron. Hasanan. Syukron ya akhina Muhammad Darsi. Nastamir wa kaifa bik ya ukhtina Ulia? Madza satafalina idza ra'aiti fi Masjidil Haram al-kafir dakhala ilaihi. Yani huna sanughayyir ya, laisal masjid fi biladina. Misalkan kunti fil Masjidil Haram, summa ra'aiti al-kafir dakhala ilal masjid. Madza sataf'alin? ممكن إذا رأيت كافرا Yumkin. يدخل المسجد سأدعوه أستاذ. Na'am, sa'aduhu. Jayyid. نعم. Hasanan. Syukran. Tamam. As-su'alul akhir, tafadhol akhina Ismail. Mada sataf'al idza ra'aital Reza Rahardian au mumathil al-mahbub? Tanda tangan apa ya bahasa Arabnya Ustazah? Apa? Ingkot apa? Ada yang bilangnya imdo, satu lagi ada tauki ya. Tauki Tauqi. Saat lubu minhu tau- atau ki ya Ustazah. saat lubu minhu atau ki nggak suruh. Suma Nanti diposting usawiruhu. di Instagram. Sausawiro ma'ahu. Saya foto bareng dia. Nanti kalau foto sendiri. Iya, Jai. Hasanah, syukron. Tamam. Yujad as-su'al, yakni madza sataf'al idza nuqtah sa'a nuqtah. Madza sataf'al idza wajadtal fulus salasata malayin fi syari. Ma makna? Tafadhol akhina Hamas, ma makna hadza soal? Apa yang kamu lakukan jika kamu menemukan uang 3 juta di jalan? 3 juta berarti sekitar 3 gram ya. 3 gram emas ya. Nastamir, ma makna kana waladuka la yurid at-ta'allum fil madrasah. Anakmu, putramu, nggak mau belajar di sekolah. Kira-kira gimana cara ngebujuknya? Nastamir, idza ji'ta ilal madrasah mutaakhiran miroron. Kamu telah datang ke sekolah terlambat terus-terusan. Terus-terusan. Iya, bukan sekali, terus-terusan. Ini kalau online mah nggak kelihatan ya, tapi kalau offline itu bahaya tuh kelihatan ke absen. Nastamir, tahtaju sayyara walakinal fulus lam yakfi li syira'iha. Butuh banget sama mobil gitu ya. Tetapi uangnya belum cukup membelinya. Antara bersabar atau ngejual aset atau utang atau nyicil. Nah, itu bisa tuh bahasa Arabnya apa? Turidu antakuna ghaniyan bi asro'i waktin. Wah, ini Ustazah kalau ada yang bisa jawab, Ustazah mau nih tips-tipsnya apa? Pengen cepet kaya. Itu gimana caranya? Yang halal ya, jangan yang jaga lilin dan yang lain ya, coba dicari tahu. Nastamir, tarokatska habibatuk, kekasihmu meninggalkanmu. Roghibta anil maddati dirasiyah al-muayyinah, walakin tataju ilaiha aslan. Kamu nggak suka, nah ini sudah bilang, hati-hati dengan kata kerja. Ada kata kerja yang ada pasangan dengan huruf roghibaan, artinya kariha. Roghibaan bermakna kariha. Mana makruh apa makruh? Ini makruh hukumnya.
Sesuatu yang Benci ya, dibenci Ustazah. dibenci, membenci, betul. Kamu membenci materi pelajaran yang sudah ditentukan, tetapi kamu butuh dengannya banget, gitu ya. Gimana nih? Butuh, harus dipelajari, tapi kamu benci banget sama pelajarannya. Nah, itu gimana? Latas tati an-nauma lailan. Ini udah sebetulnya ya, tapi kita obrolin lagi. Kayaknya memang kebanyakan malam latas tati ya. Tapi kalau capek insya Allah astati Ustazah. Hasanah. Ta'alam takul la yaumin walakin la tafham bimaddati dirosah. Kamu belajar setiap hari tapi kamu tidak memahami materi pelajaran. Salah jidan ya sebetulnya semua ini. Coba yang 3 juta ini. Tafadol, akhina, Muhammad Darsi. Maya sataf'al idza wajatal fulus salasata malayin fi syari. Ajib soal. Ana akhudhu fi sunduk. Oh, jayid. Ta'khudhu hasanah. Suma mada? Au fi Palestin. Nah, sa'anfaku menginfakkan ya ila Iya. Palestina. Oh, walakin ba'da madza? Ba'da ma? Setelah apa? Yani dunal apa? Dunal fasil tanpa jarak langsung sa'akhudhu summa sa'uti ila Ada jarak ke 3 apa ya? Bimuddati salasati ayyamin ba'daan u'lina. Setelah saya mengumumkan ya. Salah satu ashur. Nah, salah satu mana? Setelah 3 apa? Salah satu ashur 3 bulan. Salah satu asyhurin, Jayid. Hasanah. Awalan sa'akhudzuhul fulus ya. Summa sa'u'linu ila masalan asyakhsul ladzi qarib minna wa badala idza lam masalan ajib sa adhabu ila syurta walakin indama sanuti ila syurta kaif qabla pernah nggak ngelakuin tersebut sebelumnya dikasih ke polisi pada akhirnya apa disuruh apa diserahin ya bahaya juga ya kalau di polisi nggak tahu ya jadinya apa la ba'sa sanantazir hatta salah satu asyur tapi dengan catatan diumumkan ya nah syukran akhina Muhammad Darsi Diumumkan. Iya, jadi diumumkan. Oke, Fabik ya Uktina Nuraida, mada sataf alina idza kana waladuki la yurid at-ta'allum fil madrasah. Nggak mau sekolah, nggak mau sekolah misalnya gimana? Ya nggak mau sekolah ya. Agoya membujuknya. Naam. Wa aqni'a. Wa aqni abi meyakinkan dengan apa? Bil hadaya dengan hadiah. Sobat Jidan ya. Ya, bil wajibat al-khafifah. Mungkin dengan bil wajibatil khafifah. Ya, dengan jajan kayak gitu, Ustaz. Sahasanan. Makna bahasa Arabnya support apa? Mensupport, mendorong. Biasanya di akhbar berita-berita itu selalu keluar di berita Palestina. Ad-da'mu. Mensupport. Yad'amu. Da'amu. Na'am. Sa'uti ad-da'am. Jadi aku akan memberikan support ya terus. Jadi support itu kan macam-macam ya. Jadi jidan syukran uktina Nuraidana Stamir. Wa kaifa bikia akhina Afandi hadir aula Gusnaidi Aidon. Hasanan. Wa kaifa bikia akhina Ismail. Madza sataf'al idza ji'ta ilal madrasah mutaakhiran miraran. Astahyi ila zumala'i ya Ustazah. Jadi Suma alas. Suma yumkin dorobani al-mudarris. Hasanan. Suma madza? Alas. Suma saubayin alasan ya apa ya alasan? Apa alasan? Burhani argumentasi istidlali. Saubayin burhani saubayin burhani ila muallimi wa mudiri. Yumkin. Mudiri, insyaallah. Yumkin. Jayiditan hasanan.
بالتكلم أولا يا نعم نستمر نعم. فالآن وكيف بك يا أخينا همس ماذا ستفعل إذا تحتاج السيارات ولكن الفلوس لم يكفي لشرائها تفضل نعم سأصبر سأصبر ماذا وسأدعو الله تعالى ولكن تحتاج جدا وأعمل ماذا؟ تحتاج جدا تحتاج جدا iya تحتاج إلى سيارة نعم butuh banget أستعير أصدقاء نعم خلاص وماذا suaranya putus-putus ya maaf نعم تفضل كرر مرة أخرى tadi صوتك منقطع ya terputus baik ماذا تفضل أخينا Mas Ajib ماذا ستفعل apa yang dilakukan putus-putus ya sautuknya alhamdulillah bahasa yang lain terdengarkah suaranya oh sudah aja ya Nah, Pagi sudah. oh طيب نعم عفوا ya أستمر طيب نعم كرر مرة أخرى تفضل ماذا ستفعل إذا أحتاج السيارة باحتياج ماذا جدا ممكن جدا أستعير نعم إلى ماذا ستفعل أصدقاء نعم أستعير إلى أستعير إلى أصدقاء الأصدقاء جيد صحيح السيارة ممكن ماذا untuk mengantar tuh apa sih mengantar usila usi ausola yusilu usila wasola oh usil li isoli mungkin li isoli waladi adasa atau lil drosah mungkin نعم جيد جدا نعم جيد صحيح هكذا أفضل ya نستمر وكيف بك يا أخينا سأسأل إلى من سأسأل إلى كلكم ya semuanya ya فالآن تفضلوا أختنا أوليا ماذا ستفعلين إذا تريدين أن تكوني غنية بأسرع وقت إذا أريد أن تكون غنيا بأسرع وقت فأكثر من الصدقة لأن الغنى ليس في الدنيا فقط فبالصدقة سنكون أغنياء بسرعة في الآخرة صدقت ما شاء الله جيد جدا يعني نقول ماذا Toriku ilallah ya, jalan langit ya, toriku sama ya. Asana laisa torikul ardiyah ya, bukan jalan dunia, jalan di bumi ya, sesat nanti. Nastamir, karena ini bi asra'i waqtin ya. Masalah nakul sausolli tahajud ya, katanya gitu ya. Nah, atau sholatul fajriyah. Nastamir. Fal'an wa kaifa biki ya akhina Muhammad Darsi, mada sataf'alina idza ra'aita sataf'al idza ra'aita au idza turid antakuna ghaniyan bi asra'i waqtin أنا سأعمل أفتح الدكان أفتح الدكان ثم الدكان وأبيع الرجاء إن شاء الله كل يوم إن شاء الله إن شاء الله كل يوم biduni ta'bin ya, tanpa capek ya. Nah, sohi al-a'mal amal sa'uhawil ya, berusaha dengan beramal dan doa tentunya. Jayid. Nastamir wa kaifa bik ya ukhtina Evi. Mada sataf'alina idza turidina an takuni ghaniyatan bi asra'i waqtin. إذا أريد أن أكون غنيا بأسرع وقت أولا سأدرك أنها أمر مستحيل في الدنيا جيد صحيح
نعم وسأحاول أن أعمل أم، أم، بماذا؟ أن أعمل أعمل نعم سأعمل نعم نعم normally وأتوكل على الله نعم لأن ya برأيي أتوكل على الله على الله جيد نعم وسأدعو إلى الله أن أعطيني نعطينا نعم ماذا؟ أعطيني الرزق 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 بالبركة ya laisa al-rizqo kasir walakin ar-rizqo bil barakah. Naam jayyid. Syukron. Wa kaifa bik ya akhin ya ukhtina Nuraida. Tafadhali madza sataf'alina idza turidina an takuni ghaniya bi asra'i waqtin. La tubadir fi sira ad-dururiyah wa kasira min as-sadaqah wa du'a. Dengar tak Ustazah? Naam. Naam wadih tafadhali. Naam istamiri. La tubadir fi sira al-dururiyat wa kasira sahih. Naam. wa kasira min as-sadaqah wa du'a. Naam. Wa du'a jayyid jiddan. Syukran. Wa kaifa bik ya akhina Hamas? Madza sataf'al? Tafadhal. ممكن أدعو الله تعالى أولا وأكثر الذكر له وأكثر الصلوات على رسول الله وأعمل بعمل كثيرة بجد ونشاط. بجد ونشاط صحيح ما شاء الله جيد جدا. وكيف بك يا محمد درسي تفضل ماذا ستفعل إذا تريد أن تكون غنيا بأسرع وقت؟ نعم تفضل محمد درسي أخينا إسماعيل أيضا بعد أخينا محمد درسي دورك تفضل حسنا تفضل أخينا إسماعيل دورك أولا ماذا ستفعل إذا تريد أن تكون غنيا؟ نعم أولا سأدعو إلى الله ثم بعد ذلك سأسأل إلى الله الغنى البركة ثم بعد ذلك سأعمل عملا بالجد ونشط ثم إذا اجتمع الفلوس سأستثمر الذهب يا أستاذة ثم سأنتظر إلى السنة القادمة جيد لأن قيمة الذهب عالي جدا ya tinggi ya syukron Nastamir jahit jidan itu boleh itu ditiru ya semuanya bagus semuanya jahit jidan semuanya jawabannya bi asra'i waqtin yakni jalur langit dan jalur darat ya Nastamir wa kaifa bik akhina Muhammad Darsi nanti giliran Muhammad Darsi yujab daurukum tafadhal madza satafal Mawjud Ustazah mawjud mawjud naam hadir tafadhal ماذا ستفعل؟ أي رقم؟ يعني ماذا ستفعل إذا تريد أن تكون غنيا بأسرع وقت؟ نعم. خلاص jawabi. Oh, tamam ya? Nah, خلاص syukron. Yang lain yang belum siapa ini? Uktina Ulia? Tamam ya. Afandi Gusnaidi? Ya, خلاص. Hamas, tamam. Nastamir. Wa kaifa bik ya akhina Hamas? Mada sataf'al idza tarakatka habibatu? Soal la uhib. Yani sa'akhudhu ya, kita lompat ya. Nah, mana sataf'al idza raghibta 'anil maddati dirasiyah al-muayyinah walakin tahtaj ilaiha aslan. Nah, minha ar-riyadiyat, al-hisab, la adri, al-fizik atau la adri. Al-ulum masalah, la adri. Hal yujad al-maddatu dirasiyah la tuhib
au raghibta anhu atau anha? Ada nggak sih materi طيب pelajaran yang nggak disukai? طيب طيب Yujad أو لا؟ إذا Nah, tafadhal. رغبت عن المادة الدراسي الذي لا Mm-mm. ولكن أحتاج إليها ممكن سأشاركه وسأشاركه walau So, kana indi karihah, walau kana indi karihah. سأشاركه ولو كان عندي. نعم جيد. Ya, لأن شيئا مهما يا نعم طيب طيب. تحتاج. جيد لا بأس. حسنا شكرا أستمر. وكيف بك يا أختنا نوريدة؟ ماذا ستفعلين إذا لا تستطيعين النوم ليلا؟ Hmm, Fakot itabi udarsa. Ikuti aja Ustazah. Nah, oh kalau oh yang ini yang rogibti asualul Oh, soalnya yang mana Ustazah? Afwan. Astamir. yang istamiri latastatiina an-nauma lailan. Oh, Nggak bisa afwan. tidur malam. Lagi fokus gitu tidur. Nah, lah bas. Iqra'ul Qur'anul Karim wa Sa'aqra'ul dzikri. Qur'an wa dzikra. Salihah, salihah. Tayyid hasanah. Au masalah nakul fi ulumil nafsiyah. Mada? Qala yakni al-alim hakaza indama nurid an nana awalan saat sana tanafas ya amiq jitin fi qulubina summa mada nakul nazal kulla syai'in fi afkarina kama nafham ya syakhsul ladzi la yastati ayyanam li annahu mada yufakkir kasir fi mada fi maqzihim ya di otaknya itu banyak pikiran. Nah, dikosongin dulu terus tanafus ya, tanafus yang panjang, amik yang dalam. Jadi itu. Nah, masalah Adri itu au mada satafal. Ya. Tamada. Atawaddah qabla naum. Naam saat tawaddu qabla naum. Jadi hasanah. Syukran. Nastamir wa kaifa bik ya akhina Ismail. Mada satafal idza ta'allamta kulla yaumin walakin la tafham bimaddati dirasah. Yumkin an awalan sa'uqallilu mada ta'ami. Likai aju kula waktin. Likai aju kula waktin. Lianna fi kitab ta'lim muta'allim yuzkar fihi anna qillat at-ta'am yumkin qillat at-ta'am wa bisahlah bisuhula. Na'am. Suhulah. Kayyid. Hasanan amrun madanakul amrun ra'i jiddan. Betul, sahih. Wa kaifa bik ya ukhtina Ulia? Madza sataf'alina idza ta'allamti kulla yawmin walakin la tafham bimaddati dirasiyah. Masalan al-lughatul Mandarin, al-lughatul Almania. Soban jiddan, misal bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Gimana berarti? Nggak paham-paham Ustazah. Madza sataf'alin? Ukhtina Ulia. Tafadhali. Madza? Sa'uhawil Ustazah. Sa'uhawil Ustazah. Nah, hasanan qalilan faqalilan ya. Nah, insyaallah. Hasanan khalas. Insyaallah godan masih ada tahadus ya. Kita muhawarah lagi, mudah-mudahan bisa presentasi semua. Nah, kalau ada kesempatan kita debatin satu aja ya. Di sini ada tim yang bisa ibaratnya jadi yang salbiyah sama yang subutiyah, yang pro dan kontra ya. Aina alladhi tufaddil baina an tuwasila dirasataka dakhilal bilad au kharijiyah. Contoh di pertama ini ya. Mana yang lebih kamu utamakan? Melanjutkan belajar di dalam negeri atau di luar negeri? Itu saja dipersiapkan. Misal di sini Akhina Hamas, kemudian Ukhtina Nuraida, Summa masalan ya, Akhina Afandi, wa Kusnaidi misal tim yang belajar di dalam negeri. Yang lain Muhammad Darsi Ulia, Akhina Ari barangkali nanti bergabung ya.
Ukhtina Evi dan akhina Ismail fi biladil kharij dengan mazaya apa mana mazaya? Dengan keutamaan-keutamaannya apa, kekurangannya apa, gitu ya. Nanti kita perdebatkan. Pastinya semuanya bagus ya. Semua tergantung orang yang belajar. Tapi kira-kira lebih kalau ada kesempatan nih, kira-kira mana ya? Tapi sudah nggak memaksa ya. Nanti karena kita semua pilih dalam negeri semua, sudah jangan dipaksa ya nggak apa-apa, bebas. Yang penting sudah punya jawaban masing-masing. Tidak boleh cuma satu jawaban. Aksar min wahid ya. Harus lebih dari satu jawaban. Karena kan beralasan itu pasti banyak contoh. Ad-da'mu fil imkanat, mensupport dari sisi fasilitas. Ad-da'mu fil apa kira-kira? Fil amakin, tempat. Dan nggak semua kuliahan itu kan memberikan seperti itu. Nah, kenapa kok memilih seperti itu? Bisa jadi karena alasan-alasan tersebut. Atau lingkungannya muhit ya, lebih afdol dan lain sebagainya. Silakan nanti dipersiapkan. Dan nanti insya Allah kita ada banyak juga. Ada juga misal di sini, Mada, mau pilih yang tim anak gunung atau anak pantai. Ufadilu an aqdiya utlati fi syati'il bahr au fil jibal. Ini biasanya anak pantai sama anak gunung nih yang menjadi perdebatan. Lebih afdal yang mana? Yang suka al-hawa barid, al-jawu barid, pasti sukanya di jibal ya. Tapi kalau yang al-hawa'u madza? Bahasa Arabnya har, di mana? Di pantai. Tapi asik juga ya dua-duanya. Silahkan nanti alasannya kenapa. Dan tidak boleh cuma satu jawaban. Harus alal akol 3 jawaban. Mustahid ya, mau mustahid. Boleh dibaca lagi nanti. Yang penting besok teman-teman Ukhtina Ulia, Nur Aida, Ukhtina Evi Aidon dipersiapkan untuk taqdim anil kisah. Hasanan hatahuna hal ladaikum su'al anidars, ada yang mau ditanyain? Maafi soal Ustaz. Maafi soal, Ya, silakan siapin ya. Afan. Nah, Ustaz, fi yaumil amsi. Debat itu bahasa Arabnya apa, Ustaz? fi yaumil apa? Depan? Debat, fi yaumil god. Oh, godan, jidal. Nujadil. Saya. Saling berdebat, nujadil. Nujadil ahsan ya, bil ahsan ya. Nah, insya Allah godan. Tapi nggak semuanya, paling unwanain maudu'ain ya. Kalau nggak 2 tema ya 1 tema. Kita lihat kalau teman-temannya nggak ada yang presentasi, berarti kita banyak tema. Dibaca aja, banyak soalnya. Ada lebih mengutamakan apalagi itu soalnya, salah satunya. Tinggal di desa apa tinggal di kota misalnya, itu sesuatu yang menarik juga ya. Asal. Kelas. Ya Fi ya, lihadil laila. Baik, sanah tatim, ad-dirasa fikiratil hamdalah, rabbil alamin. Syukran jazilan ala musyarikatikum ila liqa fi yaumil arbi'a wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Afan. Ala rabbi wasa'a.